Hi guys, balik tayo vlog atin buddy. Nama atin ulit. Ano name mo? Team Mag guys. Se dalo meto. Ewan to dalo amin guys. Meron bago guys. Laruan yan. Ay, putang ina. Build up lane yan. Binitawan ko nga tatay ko. Kay Toli bulan nanay ko guys. Toli dabe. Toli guys. Nonopasin mo nanay ko guys. Guys, inan mo the body. Toli mo dabe. Dabe man Toli mo guys atin. Manya guys. Ito na Team Mag bali. Kay Toli natin. Boom, patay. Guys. Yan, palibuboy. Guys, aya-aya at tayo guys. Body. Yan. Hello guys, Team Max is back. Build up lane naman tayo. Guys, Yung isang video natin, hindi ko, ano yun naputol bigla, na-stop po yung ano, pag-vlog natin guys. Ayan, oyster, ilagay mo na natin. yan. Sorry guys ah. Sorry guys. Yan, body. Add mo namin. Alam niyo naman, nasa isang video ko yung subscriber ko. 5 billion? Tama? Team Mag. Yan. Mo guys, pasok tayo red. Guys, red tayo, pasok tayo. Guys, solid atin, bali. Gusto niyo ba makita ang bilis ng ating kasaksan? Uy! Guys, dapat mapayat lang yung ano. Ay! Diba? Kahit nababang. Buhay pa tayo guys. Oh, Tayo lang muna. Nagpapabang. din tayo guys. Kita mo. Sabi guys. Oh, sabi man guys. Alay ko po guys. Yan, buddy. Guys, sumabog ang ating aeroplano. Alay ko. Uy! Paldo! Ay, tomato. Guys. Buddy. Ita na ka ako. Buboy. Ka. Deran dibil mo boy. 1K like guys. 1K like. At 1K subscribe. Guys, buddy. Salamin natin. Dati guys. Semi Polsin bottle. Boy, ewan ko. Bottle mo boy. Wally Polsin. Gabog tayo uli guys. Pumasok tayo dito. Bagal-bagal tayo guys. Bagal tayo. Pati pasok tayo red. Guys, dera po kami vlog do andel guys. Guys, dito pala Kay Dory. pero bukas pala lang. Diba? Sinasabi bukas. Kaya, tignan mo. Pwede mo. Guys, tate put me. Ano? Senten me. Kalokohan ko doon. Nang-i-scam ako. Miko. Guys. Niyo kam niyo in kam kuno ano tirek guys kam niyo tirek sabi ko topel niyo pinbi ano takun guys
matino pa ako niyan. Guys, bye. Guys, Gigisa lang naman yung Buka ulit. Part 2, guys. Lagay mong ginili. Stop pala. Ginili. Lagay mo na ang show.